Okay. Alright. So anyways, last time kelas I you study pasal chapter 7. Alright. So sebelum kita start balik chapter 5 ni, let us revisit balik apa yang you dah belajar sebelum ni in chapter 7. Right? This is what we call segmentation of information. And you have to do this, especially sekarang ni you dah belajar banyak topik, you belajar banyak syllabus kan. Daripada kata 3 macam sikit je masuk. Dah form 4 ni dah macam 9 atau 11 subjek. So always do this sebelum kelas you. Remember waktu I kat university dulu, for any exam we have like 54 lectures. So sebelum you masuk lecture seterusnya, you always like need to segment your information supaya dia tak, nanti kalau you nak study balik senang. Alright, so sebelum tu, now macam biasa form 4 biology you ada 15 chapter. Alright, chapter 1 you belajar introduction to biology and laboratory rules. Like I said to my science agama class, this chapter 1 ni dia macam tak penting, tak berapa, soalan dia tak boleh nak tanya exam sangat lah, but you really need to know steps in scientific investigation. Steps in, sorry I kat sekolah so I don't bring my drawing tablet. Scientific investigation, so I just need to use my cursor for now. Scientific investigation. So yang step tu, identify a problem, alright? Plan experiment, make hypothesis, control variables, all those steps, please remember. Sebab soalan tu, dia pernah tanya soalan objektif. Kalau soalan objektif SPM kan, you macam malas lah saja chapter 1 sekali keluar ni. So make sure you tahu steps tu. Right, bila nombor 2 you belajar cell biology and organization. Waktu ni lah first time you dengar organel-organel yang macam glamour seperti mitochondria, ribosome. So mungkin form 3 dulu waktu you belajar sains tak detail sama yang macam organel dekat sini. So you tahu, alright, apa maksud tissue, apa maksud cell, apa maksud tissue, apa maksud organ. Nampak definition dia simple. Tapi you need to know. So maksud organ adalah a group of different tissues carry out the same function kan. So maksud kalau maksud tissue, a group of similar cells. Something like macam tu. So that one kena remember. Under this one juga, bila you dah belajar organization, cell ke tissue ke organ bla 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 tu, under cell biology, bila you dah belajar organelle semua ni, dalam satu cell ada 2 organism yang you belajar. Amoeba and paramecium. Alright, jadi semua action amoeba and paramecium ni kena tahulah. Okay, bila dah belajar semua tu, you belajar chapter 3. Sekarang ni you dah belajar sel. Semua benda dalam sel tu you dah belajar. Jadi, macam ni you nak tahu apa benda boleh masuk, apa benda boleh keluar. Alright, you just belajar plasma membrane. So, in chapter 3, you belajar detail pasal structure plasma membrane. You belajar detail pasal apa yang boleh masuk. Kalau glukos masuk, guna apa? Sodium ion masuk, guna apa? Kalau glukos masuk, guna apa? Carrier ke channel protein? Carrier. Yes, carrier protein. Alright, kalau ni masih lagi confused, you can have a look at my video yang I buat dengan sains agama where you tengoklah analogi yang I guna, potassium, that one makes you remember forever in case kalau you tak dapat nak grasp the basic concept of this one. So untuk chapter 3, under application, alright, bila dah belajar application, you akan dengar term-term hypertonic, hypotonic, isotonic. Okay, itu semua untuk chapter 3. Chapter 4, bila you belajar chapter 4, chemical composition, okay, you belajar organic dengan inorganic compound. Maksud organic bila dia ada carbon, okay. Inorganic tak ada carbon. So inorganic compound yang you belajar satu je, which is water. Okay, water. So organic compound yang you belajar ada carbohydrate, protein, lipid dengan nucleic acid. Alright. Under this chapter juga, alright, bila you belajar nucleic acid, you belajar transcription and translation. Kenapa this one, your teacher highlight pasal this one, transcription and translation? Sebab you akan belajar pasal
enzyme later. Right? This one yang I akan revisit balik hari ini. Okay, so bila compound ni, you belajarlah kalau karbohidrat dia ada 3 type. You ada monosaccharide, disaccharide, polysaccharide. Monomer yang membentuk polymer. Alright, kalau monomer protein kita panggil amino acid. Lepas tu you ada dipeptide, polypeptide. Kalau lipid pula, you ada different classes. You ada fat, wax, steroids, bla bla bla. So make sure kalau I tengah revisit semua benda ni, in any of it yang you blur, let's say I sebut word term organelle macam pobondo organelle. So you boleh, you tahu chapter mana you nak study lepas ni. Alright, so today kita just chapter cellular respiration you dah belajar sebelum ni. Okay, so I just revisit balik. So you belajar awal-awal, okay, you tahu dekat chapter 2 you belajar pasal mitochondria. Mitochondria generate ATP, energy dalam bentuk ATP. Kan? Jadi untuk mitochondria generate ni dia perlu glukos. Jadi mana dia nak dapat glukos? So you dah belajar. Glukos nak masuk kat sini dalam movement of substance across plasma membrane. You belajar glukos nak masuk sini guna carrier protein. Okay, setakat tu you belajar dulu. Okay, kalau glukos banyak dekat sini, kita panggil, kita just guna passive transport je. Right? Passive transport je. Kalaulah dia perlu, kalau glukos ada sikit kat sini tapi sel you perlu energy, dia masuk guna carrier protein tapi dia akan guna energy ATP, energy simpanan dia ni dia guna untuk transport glukos untuk buat ATP balik. Okay, this one, okay, proses untuk buat energy yang dekat sini you akan belajar dekat cellular respiration. You dah belajar dah sebenarnya. So kita tengok balik dekat chapter cellular respiration. Apa yang kita belajar last time class. So energy production, okay, bila energy production yang involve yang I cerita dekat mitochondria ni tadi, dia depends dua keadaan. Kalau ada oksigen, dia akan undergo aerobic respiration. Kalau tak ada oksigen, dia akan undergo fermentation. Okay, semuanya start, okay, semuanya start daripada mitochondria ni. Bila glukos dah masuk, okay, tak kisahlah. Kalau dia masuk passive transport, maksudnya glukos ada banyak kat luar, cara dia masuk kat sini, okay, guna carrier protein, tak perlu energy. Kalau active transport, dia guna carrier protein tapi ada ATP. Okay. Alright, so bila glukos masuk kat sini, first kali kat cytoplasm kat luar, dia akan undergo glycolysis. Okay, dia pecahkan dulu. So bila proses glycolysis ni dapat keluarkan 2 ATP. This process daripada glukos nak jadi glucose 6-phosphate. Alright, glucose 6-phosphate ni tak jumpa syllabus you. Tapi I just nak cakap, daripada glukos jadi glucose 6-phosphate ke pyruvate ni kita guna enzyme hexokinase. Okay, nanti you akan jumpa balik term hexokinase ni. Guna enzyme hexokinase. Bila masuk pyruvate, bila dia dah jadi pyruvate, kalau ada oksigen, dia akan masuk ke mitochondria. Right? Kalau ada oksigen, dia akan masuk ke mitochondria. So dia undergo cellular respiration lah. Krebs cycle bukan syllabus you, tapi I just nak beritahu lah. Ini Krebs cycle ni yang banyak ni. Tapi you untuk syllabus you just perlu tahu dalam mitochondria dia keluarkan water, carbon dioxide and ATP untuk cellular respiration. Okay, itu kalau ada oksigen. Apa jadi kalau tak ada oksigen? Autocare. Bila tak ada oksigen, dia tak boleh nak undergo ke sini. So this process happen dekat luar, tapi mitochondria no oxygen, no talk. I takkan bagi you masuk kalau tak ada oksigen. So apa jadi? So pyruvate ni dia akan tukar kepada, depends lah. Kalau organism tu macam manusia dengan bakteria, kita akan tukar kepada lactate fermentation. Okay, lactate fermentation kita akan jadi lactic acid.
Daripada glukos tu kita akan keluar jadi lactic acid. Tapi kalau macam dekat yeast, alright, yeast ataupun dekat plant yang macam padi tu, okay, dia tak undergo lactic fermentation, dia undergo alcohol fermentation. Kedua-dua ni nampak tak masih lagi keluarkan ATP, tapi tak sebanyak kalau ada oksigen. Dan kalaulah fermentation tu happen dekat muscle cells, alright, kita ada mitochondria kita ada oksigen. Cuma bila you buat exercise banyak-banyak tak cukup oksigen ni. Okay, bila tak cukup oksigen ni you kena hutang oksigen. Alright, area sini adalah area yang you hutang oksigen. So semua glycolysis ni bila tak ada oksigen kita hutang, kita break. So ini adalah area yang oksigen tak ada. So dia indicates juga this area lactic acid yang form. Okay, you tak ada, dia glucose dia tak oxidize fully. Jadi just lactic acid yang form. Jadi bila lactic acid banyak sangat, kaki kita boleh cramp. Sebab tu bila kaki kita cramp, kita kena bayar balik hutang ni. Oxygen debt repeat. So sebab itulah walaupun habis exercise, dia tanya, why after exercise you still gasping for air? Lepas berlari kan, walaupun dah habis exercise ni, sebab badan you nak repeat oxygen debt. Okay, tak semestinya, sebab itulah macam tak semestinya semua orang cramp lepas lari. So lactic acid ni lepas dia dah sampai level of tinggi sangat, alright, so macam okay, waktu ni dia tinggi. So waktu ni kita masih berhutang lagi. Cuma kalau level dia tinggi sangat, yang ni jadi muscle cramp. So you kena make sure oxygen debt you, walaupun lactic acid increase, dia tak lepas this cramp. Like I said in previous class, kalau you selalu kena cramp ni, so make sure you practice your breathing exercise. Okay, this is what we learned last time. I also teach you the comparison, apa similarities and differences between aerobic and fermentation. Alright, kita tak guna aerobic and aerobic tau, kita guna aerobic fermentation. Anaerobic adalah silibus lama. Alright, that's what you belajar hari Isnin hari tu. Sebab Isnin ke Jumaat lama kan, takut lupa. So, today, last week, ya Allah, bisingnya. Okay, last week, you dah belajar, okay, tadi you dah belajar macam mana glucose, alright, awal-awal ni you dah belajar daripada karbohidrat, cell biology organisation, you tahu mitochondria buat ATP, ribosom buat apa, bla bla bla. So movement of substance ni you belajar macam mana glucose masuk untuk generate energy yang dekat sini, cellular respiration. Dan untuk chapter 5 you belajar metabolism and enzyme. So bila kita cakap pasal enzymes ni, alright, enzyme ni act as catalyst. Hello. Oh, jap. Okay. Kalau you ada soalan, let me know dekat sini tau. Main sebab I tak baca chat. So kalau ada soalan, just buka mikrofon dan tanya. Okay, so enzyme ni, awal-awal you dah belajar enzyme dengan Cikgu Daliza. Okay, awal-awal, the first thing bila belajar pasal metabolism and enzyme, awal sekali you belajar pasal metabolism. Kan? So perbezaan antara anabolism and catabolism. Anabolism adalah bila you buat satu bahan, catabolism bila you hancurkan satu bahan. Nampak tak? Bila dia nak buat bahan ni, dia perlukan tenaga, right? Need energy. Kalau catabolism, dia release energy. Tapi dua-dua ni, macamlah you dah belajar chemical composition in a cell, right? So let's say you ada glucose molecule. Glucose tambah glucose jadi apa? Ingat tak? Go mama. Go Foster. Yes, bijak.
Gugur lala. So glukos tambah glukos. Proses apa ni? Nak jadikan dia maltose, condensation ke hydrolysis? Condensation. Yes. Bijak. Alright, proses condensation. Bond ni nama apa? Start dengan G. Kalau kalau amino acid dengan amino acid, bond dia kan ni dipeptide, bond dia nama peptide bond kan? Peptide bond. So kalau glucose molecule ataupun monosaccharide dengan monosaccharide, bond dia kita panggil glycosidic bond. Ikatan glycosidik. So, kalaulah you nak buat ni, nak buat maltose, bond ni lah yang you bina, glycosidic bond. Kalau ini adalah maltose ni, ni you nak ikat dia ni, glycosidic bond lah. Kalau you nak hancurkan dia jadi glukos pada glukos balik, okay, kalau you nak hancurkan dia jadi daripada maltose, glukos balik, you break glycosidic bond lah. Tapi nak buat ikatan ni dan lepaskan ikatan ni, alright, this bonding, okay, nak buat ikatan ni kita panggil anabolism, nak lepaskan ikatan ni catabolism, kedua-duanya perlukan activation energy, alright, activation energy. Macam tu maksudnya energy EA kita guna activation energy. Contoh kejap, I buka camera now, if you can see. Right. Contoh dia, kalaulah you nak koyakkan kertas ni. Oh, sekejap. Can't see myself. Okay, contohlah kalau you nak koyakkan kertas ni. Kan keras kan macam tu. So macam energy makin increase, tarik energy. Okay. Sampailah satu tahap bila energy you tarik dah cukup kuat dah, baru kertas ni boleh koyak. Tapi apa function enzyme? So macam mana kita gunakan enzyme untuk mempercepatkan catalyst kan? Catalyst tu pemangkin. So you lemahkan ikatan ni. Okay, let's say you rendam dalam air. So nanti dia jadi lembut kan? So tenaga yang digunakan jadi makin rendah. That's what enzyme does. La ilaha illallah. Okay. So nampak dekat sini. Alright. So ini adalah activation energy. So sebab tu cikgu you tunjukkan last time, tunjukkan graf ni. Mana graf activation energy? See? So energy dalam reactants tu dah ada energy dia. So you nak buat reaction ni, you perlu energy. Okay, energy yang tinggi. So ni, this one kita panggil activation energy. Tapi kalau ada enzyme, you lemahkan activation energy ni, EA. Activation energy ni you reducekan dia. Jadi enzyme, okay, bila dah ada ni, jadi lebih senang reaction tu berlaku. That's why characteristic of enzyme kita cakap dia as catalyst. Okay, dulu silibus lama bila cakap pasal enzyme, okay, bila dia cakap dia organic, maksudnya dia ada carbon. Catalyst react by lower activation energy. Dulu enzyme ni dibuat daripada protein. Okay, so kalau saya cakapkan synthesis of protein ni, you remember balik proses transcription dengan translation you, right? So, tapi kita ada jumpa RNA. RNA ingat tak nucleic acid? Nucleic acid ada dua jenis, DNA dengan RNA. Kita jumpa RNA yang single stranded tu, dia boleh susun badan dia, bla bla bla, dia boleh jadi enzyme. Jadi, kalau dalam perhimpunan enzim-enzim sedunia, kita cakap, pasal orang ni jumpalah dia macam, dia kata, hai protein-protein sekalian. Pasal RNA, pahal doh, aku pun enzim juga. Lepas tu RNA tak puas hati, jadi dia pun report lah. Dia kata macam, saya enzim, tapi kenapa dia refer as enzim tu protein je? Walaupun dia sikit je. Jadi sekarang ni syllabus you,
enzyme mostly made up of protein. Okay, tapi memang kebanyakannya enzyme ni adalah protein. Okay, so untuk nak belajar pasal enzyme ni, first sekali you akan belajar naming, right? So bila you belajar naming, the naming of enzyme, awal-awal bila orang jumpa enzyme, okay, bila orang jumpa enzyme, dia macam, saya dapati substance ni, saya namakan dia, dia sangat mempercepatkan reaction daripada protein. Bila dia makan protein kan, ni protein kan, protein kan polypeptides yang panjang-panjang, right? Dia makan protein ni, dia sangat cepat tukar kepada polypeptides. Polypeptides kan panjang kan. Jadi saya nak namakan protein ni as pepsin. Okay, lepas tu dia pun macam, oh okay. Bagus nama macam Pepsi tapi tambah N sikit, pepsin. Alright, lepas tu kawan dia pula jumpa enzyme juga, bukan pepsin, alright. Dia tukar polypeptides. Polypeptides ni panjang, right? Polypeptides, multiple peptides kepada peptides. Peptides ni short, alright. Dia masih polypeptides tapi short chain. Lepas tu dia kata, alright, awak dah namakan dia pepsin, saya nak tukarkan nama trypsin. Semua benda ni you akan belajar chapter 9 nanti, nutrition. Tak apa, saya ajar sikit-sikit waktu sekarang. Lepas tu, kata, oh okay, bagus. Pepsin, trypsin. Senanglah budak-budak form 4 intergom nanti nak belajar. Macam tu. Lepas tu, ada orang jumpa pula. Dia kata, bro, aku jumpa something tu. Dia kata, dia jumpa satu solution yang bila letak susu, alright, bila letak susu cair macam ni, letak je satu solution tu, susu tu dia boleh tukar jadi keras macam tu. Macam cheese. Dia boleh tukar susu jadi cheese. Lepas tu macam, oh ya ke? Apa nama dia? Nama dia renin, kata macam tu. Lepas tu macam, apa nama kau? Nama aku Remy. So aku nak jadikan enzyme yang aku jumpa ni renin. Okay. Lepas tu ada orang lain datang jumpa, dia kata dia jumpa enzyme boleh tukarkan maltose kepada glukos pada glukos. Lepas tu ada pula datang. So bila banyak sangat dia cakap, autocare, kita tak boleh simpan ni. Macam mana budak form 4 intergom nanti nak belajar kalau banyak sangat nama macam ni. So sebab itulah the naming of enzyme adalah mengikut substrate dia. So orang-orang ni yang nama-nama lain ni adalah enzyme yang dijumpai sebelum kita jumpa penamaan dia. So that's why macam enzyme untuk hancurkan maltose namanya maltase. Enzyme untuk hancurkan sucrose namanya sucrase. Enzyme untuk lactose namanya lactase. Right? Tapi this enzyme can work both way. Kalaulah maltase digunakan untuk hancurkan kepada glukos pada glukos, dia juga boleh reversible. Glukos plus glukos boleh tukar kepada maltose menggunakan enzim yang sama. So, knowing that I cerita pasal this one, you came up with the characteristic of enzyme. Alright? But this characteristic is hard to remember. Okay, that's why you come up with you punya own cara untuk ingat all these characteristic of enzyme. Especially kalau soalan tanya panjang-panjang. Alright? Kalau soalan 10 markah, explain based on your knowledge, explain the characteristic of enzyme. So ni pun I dah ajar dulu. So enzyme sama macam cashew, alright? Dia ada satu je. So enzyme needed in limited quantity. Alright? One and only, needed in small quantity. So enzyme juga, sebab you minta cashew very specific, sama juga macam enzyme. Okay, dia very specific. Tapi kalaulah you nak cakap dia very specific, you kena couple dengan wording active site. The active site yang very specific. Okay, active site. Okay, active site. Itu yang kedua. Nombor 1. Kedua. Nombor 3, bila ada cashew, you rajin nak belajar. Sama juga macam enzyme. Enzyme dia speed up biochemical reaction. Nombor 4, mesti ada kawan-kawan you yang tolong minat ke cashew ni period-period. Alright? These people kita panggil as cofactors. Nombor 5, alright, kadang-kadang cashew layan you, kadang-kadang tak. Alright? Sama juga macam enzyme.
this kita panggil reversible. Alright, reversible. Sebab tu dia punya arrow like this. So kalau tunjuk arrow macam ni, dia tanya apa karakteristik of enzyme yang sesuai nak cakap ni. So you cakap lah, it's reversible. So kadang-kadang crush you dah ada girlfriend or boyfriend dia. So this one kita panggil as inhibitor. Last sekali, tak kisahlah apa jadi, crush you let what peace je. So sama juga macam enzyme, it's remain unchanged at the end of reaction. So these are all the characteristics of enzymes. Okay, so kita cover dua ni. Dua ni pun dah previous class you dah belajar dah sebenarnya. So now I'm just want to ask you pasal intracellular, extracellular enzyme. Dah belajar ke? Siapa jam? Azril Hakimi, dah belajar ke Azril? Intracellular, extracellular enzyme dah belajar ke hari tu? Okay, Azril lost. Aish, dah? Ke belum? Saya lupa ni. Lupa. Macam macam tadi lupa. Tak apa dah, tak maksudnya kalau dah ada recording. So macam Cikgu Daliza dah record. So I tak payah ajar balik. Adib Akril, dah belajar ke Adib? Dah. Dah belajar Okay. So kalau dah belajar, I boleh ajar laju-laju. Kalau tak, I kena ajar cepat-cepat. So so intracellular dengan extracellular enzyme. Intracellular maksudnya enzyme yang digunakan dalam sel. Okay, intracellular diguna dalam sel. Extracellular enzyme adalah enzyme yang digunakan di luar sel. Contoh dia macam iLeo kan. So kalau you ludah iLeo kan, you ludah iLeo ni. So ada iLeo you kat sini. Dalam iLeo you ada enzyme. So ini bukan sel, right? Maksudnya enzyme yang ada dekat iLeo you adalah enzyme di luar sel, extracellular enzyme. So kita akan tengok sekarang ni macam mana enzyme dalam iLeo you dibuat, okay? Ataupun macam mana enzyme yang dalam ni. So apa contoh intracellular enzyme? Apa yang enzyme yang digunakan dalam ni? Contohnya adalah hexokinase yang I cerita tadi, right? Dalam glycolysis yang kita dah belajar dalam cellular respiration tadi, right? Itu intracellular enzyme. Maksudnya bila dia dah buat enzyme ni, dia takkan transport keluar, dia akan transport kat dalam. Jadi bila you belajar awal-awal dulu pasal cell biology and organization, okay, ini sel you. Okay, you belajar rough endoplasmic reticulum. Okay, bila rough endoplasmic reticulum, maksudnya dekat rough endoplasmic reticulum ni ada ribosom. Okay, ribosom yang dekat rough endoplasmic reticulum ni selalunya function ribosom adalah untuk synthesize protein kan. Ini you dah belajar proses transcription and translation tu. So macam mana ribosom dia synthesize protein. Tapi ini kita panggil attached ribosom. Ribosom lekat, right? Attached. Attached. A-C-H-E-D. Attached ribosom. Dalam masa yang sama, ada juga ribosom yang duduk kat luar ni macam, pada muka kau attached. Dia ni kita panggil free ribosom. Okay? Dia tak attach. So bila ribosom yang free kat dalam kat sini, dia akan hasilkan intracellular enzyme. Alright, enzyme yang guna untuk dalam ni, contohnya hexokinase. Tapi enzyme yang digunakan di luar ni kita panggil extracellular enzyme yang dihasilkan oleh this ribosome that attach at rough endoplasmic reticulum. So this is the picture that you see. Okay, sebelum ni kan you belajar. So dalam DNA you, okay, let's say ada coding kat sini yang code untuk buat enzyme. Okay, ni iLeo you kat sini dia cakap kita perlukan lebih banyak enzyme sebab kita nak hasilkan iLeo. Okay, you cakap okay dalam iLeo tak boleh iLeo saja, kena ada enzyme. Jadi daripada DNA you kat sini kod untuk buat iLeo. Nak buat iLeo, nak buat enzyme. So dia akan transcription. Alright,
dia akan tukar daripada DNA ni tukar kepada mRNA, messenger RNA. Okay. This messenger RNA then, okay, dia akan bawa keluar daripada nuclear pore ni dan pergi dekat ribosom. Where dekat ribosom dia will be translated. Let's say ni ribosom, okay. Okay, ni rough endoplasmic reticulum. So ini ribosom kan? So ribosom, okay. So mRNA kat sini akan pergi, okay. So ribosom akan baca dia. So daripada kod kat sini, so ribosom akan translate. So proses transcription translation ni you dah belajar dah. So I won't go into detail. So bila dia translate kat sini, dia akan dapat polypeptide. Alright, polypeptide amino acid. The sequence ni yang menentukan dia ni adalah enzyme. So dia akan dimasukkan dalam transport vesicle. So rough endoplasmic reticulum, tugas dia yang dekat dalam ni, dia just macam terowong. So dia akan ambil semua ni, alright, akan ambil semua ni, dia akan package kan. Dia akan simpan semua benda ni dalam vesicle. Dia macam pos laju. Kalau kita nak transport keluar, kita kena pack elok-elok. So dia pun pack lah elok-elok dalam ni. So this packing kita panggil transport vesicle. So they just contain polypeptide chain macam tu. Right? Kita dah panggil dia protein. Tapi dia belum lagi enzyme waktu tu sebab dia belum modified. Dekat Golgi apparatus ni adalah tempat package ni kita check dia. Kita check, kita bawa semua kat sini. Alright? Kita fuse with Golgi apparatus. Alright? Fuse with, ni kita panggil cis phase. Ini kita panggil trans phase. It's okay. Ini dah beyond your syllabus. I just ajar awak-awak. Cis ni maksudnya depan. So, transport vesicle dia fuse dengan cis phase of Golgi apparatus. Right? So, Golgi apparatus ni, okay, dia bawa semua ni, waktu ni, okay, Golgi apparatus ingat tak function dia ada 3. Siapa ingat function Golgi apparatus? Ada 3. Alia Akmal. Yes, Miss. Ingat tak function Golgi apparatus? Modify. Yes, modify. Lepas tu? The pack. Yes, package. Lepas tu? T. Transport. Yes, bijak. Thank you, Alia. So, transport. So, dekat Golgi apparatus, okay, bila dah, Allah. Oh, tak ada bateri. Okay, tak apa. Kita laju sikit So, bila dah dekat Golgi apparatus kat sini, so this transport vesicle dia akan modify. Oh, sorry. Bukan, maksud I, transport vesicle dah masuk dekat dalam ni, so dia akan release dia punya content. Okay, dia akan bawa keluar sebab dia dah fuse. Okay, dia dah fuse, so dia akan release content dekat sini. Jadi, Golgi apparatus kan dia nak modify. So, waktu ni lah dia modify. Dia macam, oh dia tak betul ni, dia tambah lagi. Okay, dia tambah carbohydrate chain, modify. Okay, sebab nak buat enzyme kan. So, enzyme kan kompleks. Bila dia dah modify, so sampailah dekat hujung. Okay, dia sambil dia carry tu, sambil dia bawa semua benda ni, dia dah modify semua ni. Okay, ni dah siap modify. So dia akan transport lah. Alright, transport dalam ni. So dia modify, dia transport. Akhir sekali dia package. Dia masukkan dalam secretory vesicle. Right, dia masukkan dalam secretory vesicle. Jadi bila dia dah masuk dalam secretory vesicle, protein yang dekat dalam ni dah dimodify. Alright, so itu adalah ni utama, difference yang utama. Kalaulah soalan suruh you explain the difference between ini transport vesicle dengan secretory vesicle, yang utama adalah kat sini protein dia tak modify lagi, kat sini dah modify. Bila dah modify,
So secretory vesicle ni, okay, dia nak bawa keluar. So dia pun travel, bawa ni keluar. So dia akan fuse, alright? Dia akan fuse. They will fuse with ni plasma membrane ni. So dia fuse, nampak yang ni dia fuse. So contents ni je yang akan terkeluar macam tu. Alright, yang ni lah yang akan masuk dekat dalam ileou. Masuk dalam ileou pun meludah macam tu. So, apa mekanisme enzyme ni? Alright, that's how the production of intracellular and extracellular enzyme. Kalau intracellular sama sahaja. Alright, dia just masuk juga Golgi apparatus semua benda tu. Cuma dia digunakan dalam sel. Alright. So, bila kat sini, okay, bila kat sini, right now you need to know about the mechanism. Macam mana enzyme function dekat dalam mulut you. So, macam glucose and galactose like I said tadi, dia strong bond. So, enzyme ni dia lemahkan bond tu. So, bila bond ni, okay, bila bond tu sangat strong, proses nak tarik tu sangat lama. Alright, sebab you macam perlukan sangat energy, nak create energy tu lama. Jadi, bila ada enzyme, dia lemahkan this bond, right? So, proses tu akan jadi lagi cepat. Sebab tu kita panggil dia catalyst. And this part, dekat area sini, area kat sini adalah, okay, this, I'm so sorry. I hope you guys tak dengar betul. Okay. Okay. So this complex kita panggil enzyme substrate complex. Okay, tapi ini adalah when you tak tahu enzyme apa, you tak tahu substrate apa. So kalau soalan dah bagi you enzyme dia adalah lactase, substrate dia adalah lactose kan, glucose plus galactose adalah lactose. So nama dia lactase complex. Alright, this one kalau lah soalan dah tunjuk dah you what is enzyme, what is substrate, so kena substitute lah nama dia. No longer enzyme substrate complex. Apa enzyme dia, apa substrate dia. Okay. So ini adalah what we call as lock and key hypothesis. Kalau soalan suruh explain about lock and key hypothesis, you tahulah lock is enzyme, okay, key adalah substrate. So key kena jadi very specific to the lock. So macam mana specific tu, this one kita panggil as active site. The active site tu yang duduk tu very specific. Okay, this one you dah belajar lah. So, hari ni I just akan habiskan what are the factors influence enzyme activities. You now know everything pasal enzyme. Jadi sekarang apa faktor-faktor yang mempengaruhi enzyme punya ni? Right, first kali adalah temperature. Right, so let's imagine, okay, ni temperature you nampak sini. So, increment of 10 degrees Celsius, okay, the reaction akan double. Kenapa? Alright, you nampak 10 sampai 37, ni 37 degree Celsius, okay. Makin you tinggikan temperature, makin you tinggi. Let's say macam kalau ileou kan amylase kan. Enzyme dalam ileou nama dia amylase. Okay. Makin tinggi amylase ni, alright, makin temperature makin tinggi amylase ni, makin cepat dia buat kerja, makin cepat dia hancurkan produk. Tapi temperature increase sampai 37 degree Celsius je. Tinggi daripada 37 degree Celsius, okay, lebih daripada 37 degree Celsius, reaction dia akan turun. Mind you, kat sini adalah rate of reaction. Alright, kita kira rate of reaction. Maksud dia kadar reaction per minute. Okay, jangan confuse lagi. So, I ada satu analogi. You bayangkan enzyme kan? You pernah dengar Edward Scissorhands? Ni Edward Scissorhands. You bayangkan dalam satu rumah, okay, Edward Scissorhands ni tugas dia adalah untuk
dia bukan, kalau Edward Scissorhands tu dia gardener kan dalam cerita tu. So cerita kat sini Edward Scissorhands ni dia tolong perah jus limau. Tapi limau tu kena betul-betul spesifik dengan tangan dia. Limau ni dia muat masuk kat sini. Right? Untuk dia. Jadi dalam 1 minit, okay, dalam 1 minit berapa banyak cawan jus oren yang dia boleh hasilkan lepas dia perah limau. Okey, contoh dalam 1 minit ni kira-kira dalam 1 minit ni dia boleh buat 2 cawan fresh orange. Bila you increase temperature dia, okay, bila dekat temperature 20 degree Celsius, dia boleh buat 4 cawan, double, right? 4 cawan. So, kenapa ini happen? Sebab frequency of effective collision, okay? Bila temperature increase, macam ni, dia macam makin laju, alright? This one diorang gain kinetic energy, alright. Bila heat energy increase, bila you supply dia dengan heat energy increase, so kinetic energy, okay, ini kinetic energy akan increase juga. So bila kinetic increase, daripada dia gerak sikit-sikit, daripada dia gerak sini-sini, sekarang ni dia gerak, semua gerak, makin laju. Okay. Tapi pergerakan yang laju dia tu, okay, kalau just laju sikit macam ni, dia tak akan jadi apa-apa. So dia kena effective collision. Maksudnya energi dia bergerak dengan dia ni sama. Maksudnya pergerakan tu boleh hasilkan enzyme substrate complex. Okay. So kalau you nak explain pasal this graph, alright, dekat satu ni, you kena explain pasal kinetic energy increase, frequency effective collision increase, jadi rate of reaction akan increase. Okay. Bila masuk dekat 2 ni, ini adalah optimum temperature. Maksudnya dia boleh bergerak dekat temperature 37 degree Celsius ni. Okay, ni paling laju lah dia boleh, bukan dia buat, maksudnya paling laju yang diorang ni boleh bergerak. Okay. Sebenarnya bila temperature lagi tinggi pun laju bergerak. Masalah dia enzyme dibuat oleh protein. Okay, enzyme dibuat oleh protein. Jadi bila temperature lagi tinggi daripada optimum temperature ni, active site dia akan start berubah. Alright, active site dia akan start berubah. So bila 3, okay, bila active site dia berubah, dia dah tak berapa nak fit dah, nak masuk dekat active site, masuk dekat tangan dia tadi. So tangan dia daripada scissor macam tu, tangan dia dah layu macam ni. So dah tak muat. So this state kita panggil enzyme tu dah denatured. Alright, dah rosak. Denatured. So if the question asks you why the rate of reaction, kenapa dah tak banyak dah ni produk per minute ni, kenapa dah tak banyak dihasilkan, because you jawab, okay, because the protein is denatured, the enzyme is denatured. Extreme, dia cakap enzyme adalah, most of enzyme adalah protein. So at extreme temperature ataupun above optimum temperature, it will denature, right? Denatured state. So you kena explain apa maksud denatured. So bila denatured, you kata active site is no longer complementary to the substrate. Active site, okay, active site tak complementary, ataupun kalau lupa word complementary ni, cakap active site no longer fit the substrate. Okay, no longer complementary to the substrate. Itu adalah temperature. Okay, next you tengok pH. Setiap enzyme, alright, dia ada pH dia yang
apa nama dia, the best pH it works. Macam korang lah, macam korang pukul, ada orang yang pukul 1 hingga pukul 3 pagi tu yang dia paling function. Ada orang pukul 9 hingga 10 dia paling function. Alright. Sebab enzyme dia ada, okay, dekat active site dia, area dekat active site dia ada ion ni. Ni kan interaction of polypeptides. So ada H plus ion dekat sini yang maintain the bond. So bila pH ni kan involve of proton ataupun hydroxide lah level in the solution pH. It's okay. Kalau you rasa macam blur je apa yang cakap sekarang, you akan belajar semua ni nanti dekat chemistry. So maksudnya lagi banyak H plus, pH rendah kan. So this H plus, okay, this proton H plus ataupun kita panggil proton kat sini, dia boleh alter apa specific site. So kalau ekstrim sangat, kalau banyak sangat H plus kat sini ataupun pH dia yang macam kalau untuk enzyme kalau untuk enzyme yang kalau untuk enzyme yang hanya work untuk pH alkali, okay, dia tak suka banyak-banyak H plus. Kalau pH tinggi ni maksudnya dia banyak H plus kan. So bila banyak H plus kat sini, dia boleh alter active site. Changes sikit-sikit tak apa, 0.5 is okay. Tapi kalau ekstrim sangat, dia akan denature juga. Okay, so now you tengok pepsin yang I cerita tadi, pepsin adalah enzim yang bekerja dekat perut you. Ni perut you, ni stomach you. So enzim ni dia kerja dekat perut you. Jadi sebab dekat stomach ada hydrochloric acid, dia acidic, jadi dia hanya boleh kerja dekat pH yang acid. Dua ni kan acid. Trypsin, okay, dia kerja dekat duodenum. Alright, duodenum dekat sini. Di sini. So duodenum kat sini, okay, tadi pepsin. Duodenum kat sini, the first chamber kat sini ni, alright, dia akan terima bile. Okay, this one you akan belajar later lah. So dia alkaline. Area kat sini adalah alkaline. So bila alkaline, dia akan work bila pH-nya bagus untuk alkaline je lah. Sorry. pH untuk alkaline. Jadi nampak 8 ni dah masuk alkaline. Untuk mulut you, salivary amylase, alright, ataupun semuanya lah, kebanyakannya dia suka neutral, right? This one is 6.8, almost neutral. So macam kalau you tengok dengan litmus paper, ILU pH dia adalah neutral. Sebab kalau masam, kalau you tak gosok gigi, jadi ada aktiviti kat bakteria tu yang ILU masam tu. Sebab pH dia dah increase. Yeah, okay. So anyhow, pH affected the activity of enzyme. Next, okay, temperature and pH is very easy. Next yang you selalu confuse adalah substrate concentration and enzyme concentration. So kita tengok kat sini substrate concentration. So kalau macam analogi I ni tadi, okay, kalau concentration, see you Kak Mim. Alright, bye. Take care Kak Mim. Apa Roger Kak Mim? Ya, jangan mesti. Tengah. Kita ada media. Kak Mim, okay. Sorry, tu Cikgu Hamimah tadi. Anyways, you guys belajar dengan Cikgu Hamimah tak? Belajar Kak Mim. Tak apalah. Tengah gambar dulu tu. Alright, anyways, I kat mana tadi? Oh, substrate concentration You nampak tak kat sini? Ni, mind you, ini red tau.
So dia bukan volume of products. Kalau dikira volume of product, of course lah makin tinggi substrate concentration, makin lagi banyak orang nak nak hasilkan juice you, okay. Kalau lah you ada blender, kan, you ada blender, okay. Kalau you ada blender, lagi banyak oren, so maksudnya lagi banyak jus yang you boleh hasilkan. Tapi sekarang ni dia ada reach maximum level. Okay. Sebab kita kira rate. You nampak kat sini normal kan? Kalau normal, let's say ni Edward yang tolong perah limau ni tadi, dia boleh hasilkan 2 cawan jus limau dalam masa 1 minit. Let's say dalam masa 1 minit ni dia boleh hasilkan 2 cawan. Tapi apa jadi kalau you tambah substrate? So substrate dia yang ni lah, limau ni, you tambah lagi banyak limau. Jadi lagi banyak kan? Lagi banyak dalam masa 1 minit tu, lagi banyak yang dia boleh hasilkan. Let's say dia ni, seorang ni, dia boleh dia guna 30 saat untuk perah limau. Jadi bila ada banyak-banyak limau, lagi senang effective collision untuk occur. Faham tak? Lagi senang dia nak jumpa limau. Kalau dia nak cari limau, macam dia nak pergi ambil limau, sekarang ni limau tadi banyak sangat, dia tak perlu jalan. So macam senang dia nak jumpa limau. So frequency of effective collision untuk occur lebih tinggi. Tapi kalau lah dia dah busy sangat, alright, dah busy sangat, the level of substrate, alright, so now dekat sini dia dah busy sangat, so dia letaklah satu gudang limau sekalipun, okay, dia takkan increase dah. Dalam 1 minit tu takkan lagi banyak dah pun jus yang boleh dihasilkan. So kita sampai sini maximum level ni. So siapa yang maximum level kat sini, alright, dah sampai maximum level sebab the number of orang yang tolong perah limau ni dah jadi limiting factor. Dia dah tepu, dia dah saturated. Dia macam no, macam dia dah semua ke tengah perah limau. So dia letak banyak-banyak limau lagi, takkan jadi. Faham tak? So the number, bila kita cakap kat sini, the number of enzyme as you, okay, ni salah, okay kan. As you increase substrate concentration, dia just boleh achieve sampai maximum level sini sahaja. Sebab lagi you tambah substrate, enzyme tak cukup. So enzyme becomes limiting factor. This term kena ingat, limiting factor. Macam ni you nak tinggikan lagi. Macam ni kalau macam tak cukup ni 4 je, untuk 4, kalau 4 maksimum tak cukup. So you kena tambah lagi enzyme untuk you tinggikan dia punya maximum level tu, plateau level. Sama juga macam enzyme concentration. You letak sekarang ni banyak-banyak enzyme dah. Alright, orang yang tolong perah limau tadi dah ramai dah gila. Tapi ni pula tak cukup. Limaunya pula tak cukup. Sekarang ni you ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 orang yang bersedia untuk perah limau. Tapi adalah setakat 6 limau je. Jadi the number of air oren yang dihasilkan takkan banyak. Dia takkan increase. So dia increase sampai maximum level, sampailah tahap yang substrate available. Jadi area kat sini, this one maximum level. So apa yang limiting factor kat sini? Kalau ini tadi, right, kalau kita increase substrate concentration, maximum area maximum level ni kita kata enzyme limiting factor. Enzyme yang limitkan dia. Enzyme concentration become limiting factor. Tapi bila dekat sini, alright, you dah increase enzyme. Tapi dia plateau kat sini, siapa yang become limiting factor kat sini?
Substrate. Yes, bijak. Substrate concentration. So first sekali, when you nak tackle this kind of question, make sure tengok dekat bawah ni yang mana yang increase, substrate ataupun enzyme. Kalau lah ni dia dah increase enzyme, lepas tu dia tanya what happened at X. Lepas tu dia cakap enzyme becomes limiting factor. Salah lah, enzyme kata pohal aku dah banyak dah ni, bukan salah aku dah. Substrate become limiting factor. Right? That's all the factors yang influence. So macam mana ni? Betul ke teori I sekarang ni? Let's say. Okay? So bila you balik nanti, you akan buat eksperimen. Ini adalah eksperimen untuk test sama ada temperature, okay, temperature betul tak influence the activity of enzyme. So apa you akan buat kat sini, okay, you akan collect ILOU, right, 2 ml amylase, kan dalam ILOU ada amylase. Okay, ingat tak I cakap the naming of enzyme adalah ikut you punya substrate. Jadi amylase ni apa substrate dia? Kalau maltose, enzyme dia? Teacher. Okay, previously we stopped at the experiment on how temperature affect the rate of enzyme. So sekarang ni you ada satu solution of amylase. Alright, so last time I tanya you, why amylase? Right, sebab I cakap the naming of enzyme is based on substrate. So kalau macam substrate-nya maltose, enzimnya maltase. So starch, kenapa kita guna amylase? Kenapa tak starches? Because there's no such thing as starches enzyme. So starch ni, bila you belajar starch, you ingat balik dekat chemical composition in a cell, dekat carbohydrate ada 3 types, right? Carbohydrate, so you ada monosaccharide, disaccharide and polysaccharide. Kat polysaccharide ada 3. You have starch, glycogen and cellulose. Right? Itu 3 polysaccharides yang you belajar. 3 bila arrangement of polysaccharides ni, okay, kalau dia linear macam starch dengan cellulose, the linear ni kita panggil dia as amylose. Amylose. Kalau dia branch macam glycogen, kita panggil dia amylopectin. Amylopectin. So now you nak digestkan starch ni, alright, starch ni dibuat daripada glucose kan? So you nak digestkan starch ni kepada glucose. Jadi enzyme amylose. Alright, amylase, sorry. So amylose ni adalah structure dia. So sebenarnya, alright, so amylase enzyme yang dekat ILOU, you tak dapat digest dia sampai glucose. So you digest dia kepada maltose dulu. Right, sebab maltose adalah disaccharides. So macam mana nak test dia? So sekarang ni you ada test tube A1, A2, B1, B2, C1, C2. Alright, so starch semua kat A1, B1, C1 ni ada starch suspension. Okay, semua yang dekat A2, B2 yang pairing dia kat sini, you ada substrate dia. Dan semua ni dimasukkan dekat beaker yang berbeza, different beaker. So let's say beaker A, you letak A1, so yang ada starch, A1. So lepas tu you letak enzyme, nama dia A2. So beaker A, temperature dia is 20 degrees Celsius. So you repeat semua ni, alright. So you ada B1, B2, tapi temperature 30 degrees Celsius. So how you nak test
Alright, semua ni you test semua ni for you warm it for 5 minutes. Okay, incubate for 5 minutes. So semua ni berada di temperature ni for 5 minutes. Okay, this one dalam chapter nutrition nanti, I'm not sure sama ada you dah belajar dekat apa nama dia, dah belajar form 3 ke tak, dah pretty sure you dah belajar dah. So what we call as food test. Food test. Cara nak ingat food test, cara senang adalah idola saya, mak prihatin, bapa garang, Ella fasih. You nak test the presence of starch, you guna iodine. You nak test the presence of protein, you guna melon. You nak test the presence of glucose ataupun non-reducing sugar yang kita dah belajar dulu, you guna Benedict. You nak test the presence of fat, you guna emulsion test. Alright, so tengok kat sini. So you nak test sama ada starch ke tak, you guna iodine. So kalau ada starch, dia akan tukar iodine colour kuning kan. Kuning ni iodine yang you letak kat luka you tu. So warna yellow colour akan tukar jadi blue black kalau ada starch. Blue black. So what you do now is, okay, you ada white groove tile. Maksudnya tile dia warna putih macam ni. Groove maksudnya dia ada apa nama dia, well, macam telaga kecil macam tu. Dia bukan lubang, kalau ialah macam dent macam tu kalau pandang dari tepi, macam ni. Okay, white groove tile. So, lepas 5 minit, you masukkan starch suspension A1 kepada A2. So, dekat A1 ni tadi ada starch kan? Right? Kat sini ada starch. So, ini adalah substrate dia. Dekat A2 ni ada enzyme dia. So, bila you campur, enzyme ni akan tukar starch kepada maltose. Bila tukar kepada maltose, dah tak ada lagi starch. Bila tak ada lagi starch, okay, iodine dia tak akan tukar colour. So, you masukkan dekat sini. So, you letak apa nama dia, dekat groove ni, semua you letak iodine colour kuning. Letak iodine. 1, 2, 3. Lepas tu, ini immediately lepas you campur kat sini, okay, bila you dah campurkan this one, right, A1 ni you masukkan dekat A2. Okay, masukkan dekat A2. Okay, dah campur dah. Tuang dia, right, tuang dia macam tu. Okay, bila ni dah tercampur, so daripada starch dekat dalam ni, okay, pada awal-awal ada starch kat sini, starch kan panjang, kita akan amylase ni akan digest starch ni jadi pada maltose. So bila jadi maltose, so bila first kali you campur, confirm lah ada starch lagi. So you akan ambil satu drop kat sini. Okay, ambil satu drop ni, solution ni. Okay, let's say lah ni warna biru. So untuk dia warna biru tu ni, warna hijau lah let's say. So you ambil satu drop ni, lepas tu you letak kat sini. Kalau lah dia masih ada starch, colour kuning ni of iodine akan tukar jadi colour blue black. Okay. I rasa this one not 30 minutes ni. 30 minutes sama sangat. 3 minutes maybe. Tak apa, nanti I'll check back. Okay. Lepas dah ada macam ni, okay, you make sure dropper you tu, okay, ini make sure you kena rinse dia sebab takut dalam tu masih ada ni dropper you tu. So dalam ni ada solution ni kan yang diambil kat masa 0 minutes. So lepas let's say 3 minit, okay, you basuh and ambil semula. Basuh, ambil semula. Okay. Make sure basuh, ambil semula. Basuh, ambil semula dan letak dekat sini.
So, kalaulah dekat dalam ni starch dia dah hancur, maksudnya semua dah didigest dengan salivary amylase, you letak, dia takkan lagi tukar jadi blue black. Okay, kalau you letak kat sini, letak dia masih retain colour dia. So, you kira lah kalau kat sini 0 minit, sini 3 minit, sini 6 minit, sini 9 minit. So, masa yang diambil untuk digest completely adalah 6 minit. Okay, itu untuk temperature 20 degree Celsius. Lepas tu tukar pula temperature 30 degree Celsius, patutnya macam dekat, sepatutnya lagi tinggi temperature lagi cepat. Sepatutnya mungkin 3 minit dah yellow dah. Right? You tengok 40 degree Celsius, dia above optimum. So sepatutnya mungkin dia balik semula kepada 6 minit. 50 degree Celsius, apa nama dia dah denature, enzim dia denature. Bila enzim denature, maksud dia bila you masukkan kat sini, enzim ni tak ada guna, dia tak boleh nak digest pun. So, you letaklah berapa banyak kali pun drop ni lepas 6 minit, lepas 6 minit ini you drop lagi jadi 12 minit, okay? 15 minit, 18 minit, drop lagi, semuanya tukar jadi blue black colour. Right, semua tukar. Maksudnya dalam ni ada starch lagi. Lepas tu dia macam okay. Kenapa ada starch lagi? Sebab enzim kat sini dah digest, dah denatured. Dia macam tak boleh tolong bro, semua enzim ni dah mati. So starch ni pun dia tak digest lah. Bila dia tak digest, dia akan bagi positive result kepada iodine. Okay, itu adalah alright. This chapter you akan belajar chapter nutrition nanti. So nak tengok action of, let's say macam dekat mulut you kita ada amylase. Dekat perut ni, okay, kita ada enzim nama pepsin. Dia tak guna nama macam naming yang I cakap. Dekat duodenum kita ada pancreatic amylase juga, tukar starch pada maltose. Ni tukar ada enzim trypsin. It's okay kalau nampak ni takut nanti you akan belajar chapter 9 nanti. Don't bother about it too much. Next, you akan belajar application of enzyme. Now you tahu dah how enzyme works, mula you akan belajar application of enzyme. So, ini adalah what do you see. Alright, so you tengok trypsin enzyme kita guna untuk buat apa, amylase enzyme guna untuk buat apa. So, what I want to, ni adalah eksperimen yang I belajar waktu I A level dulu. So, ini adalah production of lactose free milk. Right? Maksud dia dalam susu ni, type carbohydrate yang exist dalam susu adalah disaccharide, which is lactose. Jadi, badan kita kena digestkan lactose. Lactose adalah daripada glucose dan galactose. So badan kita nak digestkan this one sebab kita nak guna sugar ni, glucose ni. Tapi untuk orang yang tak ada enzim lactase dalam badan dia tak ada enzim lactase. So setengah orang ada enzim lactase, setengah orang tak ada. Bila badan dia tak ada lactase enzim, bila dia minum, alright, okay, dalam badan dia semua tu, dia just akan jadi cirit-birit je. Alright, sebab badan dia tak boleh nak digest. Jadi kita nak hasilkan lactose free milk supaya orang yang tak ada, alright, orang yang tak boleh minum susu boleh minum susu ni. Macam tu. Jadi kita akan guna immobilized beets. So ini adalah alginate beet. So you masukkan enzim lactase, dalam ni ada enzim lactase dekat dalam satu bekas macam ni. So bila milk containing lactose ni turun, so enzim ni dia akan, kat sini adalah disaccharide. So enzim ni akan pecahkan disaccharide ni. So yang turun kat sini adalah ada glucose dan galactose. This no longer exist as disaccharide. So tak payah badan kita pun kalau kita nak minum lactose free milk ni pun tak apa. Sebab tak ada lah macam lactase enzim dalam badan you macam tak payah kerja. Sebab yang ni dah datang kat sini as simple sugar. So glucose ni boleh terus masuk kat dalam sel you. Guna apa?
carrier protein. Boleh terus masuk. Dia tak payah nak digest. Okay, itu adalah application. So you see, soalan pernah keluar macam ni. Enzymes can be extracted and separated from cells in order to be used. Using suitable examples, discuss the uses of enzymes in industrial processes. See, dia nak lebih daripada satu proses. Processes in our daily life. 10 marks. So bila 10 marks kat sini, you kena tahulah industri proses apa use dia. So at least 5. So ini at least, itu pun kalau makin skin baik industri proses 1 markah, uses of enzyme betul 1 markah. Kalau lah mark skim jahat, industrial process dengan use of enzyme yang betul baru 1 markah. So kita tak apa, it's okay. So tulis apa yang you ingat. So this one is in Malay. I find this application in Malay language, but it's okay. Dia boleh ni. So in the process of food processing, contohnya dairy, kita guna rennin. Rennin ni adalah enzyme untuk coagulate milk protein. Kita tukar untuk jadikan cheese, untuk jadi cheese. Okay, tukar milk jadi cheese. Kita guna enzyme rennin. Zaman dulu kita nak buat cheese ni, kita guna daripada perut unta. Orang cakap asal dia pembuatan cheese ni bila seorang traveller, dia letak dia nak travel, so dia tak tahu, dulu kan tak ada Tupperware, jadi nak letak kat mana? Jadi adalah perut sheep, perut biri-biri yang dah dibersihkan. Alright, so dia letaklah kat dalam tu, susu kat dalam tu, jadi macam pouch. Cool kan dulu, Tupperware dulu. Alright, lepas tu dia masuk ke dalam tu, lepas tu dia travel, so benda ni bergoncang-goncang lah. Lepas tu bila dia keluarkan, mana susu dia? Dah jadi cheese. Sebab dekat perut tu ada enzyme rennin. Okay, so enzyme lipase digunakan untuk cheese maturation. Bila dah ada cheese, you nak mecutkan cheese tu, you guna lipase. So banyak lagi lah. So if you see kat sini, untuk you remove the fish scale, right, nak senang, you letak enzyme protease. Sama juga kalau macam you pergi deterjen, okay. Kalau ni deterjen. So sebab tu, kalaulah deterjen yang murah tu, okay, yang you beli 1 gallon tu RM3. Contohlah kalau ada kan, RM3. Sebab dalam ni kurang enzyme. Bila dalam ni kurang enzyme, dia taklah efisien sangat. So contohnya kalau baju you kotor, kena oil, right? Kena lemak kan, lemak pula dah, kena minyak. Sebab you makan Maggi, jatuh kat situ. Lepas tu nak hilangkan minyak ni, you boleh guna lipase. Sebab lipase boleh ni singkirkan lemak, right? Boleh digest lemak. Jadi kalaulah dalam deterjen you ada lipase, right? Lipase, okay, so dia boleh gunakan, senang lah, ni nak tertanggal, lemak ni tertanggal. That's why kalau you guna deterjen lah, pergi Dobby, you bayarlah mahal sikit untuk warm water. Okay, bukan hot, warm. Sebab kalau warm water ni, lagilah action of enzyme ni lagi bagus. Sebab you tahu factors affecting rate of enzyme ni akan bagus kalau increase in temperature. So inilah, belajarlah. So nanti contoh ni enzyme, nampak? Enzyme, soalan enzyme. Stay. Alright, this one I'll send you in your group nanti so that you can have a look. Right, that's all. Kita dah habis pasal factors affecting enzyme. Okay, you dah tahu naming, you tahu characteristic, you tahu mechanism, factors, and also application, so that you can focus on your project after ni. Okay, thank you for your attention. Assalamualaikum.